Sa ngalan sa May, Kasala, sa Espiritu Santo. Amen. Ang paghilaig sa inyo. Palihog maglingkod ang tanan. Ang letter of appointment ng Reverendo Padre Alfredo Marcha bilang cura-parroco sa Sininga Parokya ng Santa Teresita del Niño Jesus. Karon pagkasapot ni Reverendo Padre Segunda Joa III, ang Chancellor Secretary sa Diocese ng Macuro. By these precepts, we hereby appoint Reverend Father Alfredo Z. Marcha as Parish Priest of St. Louis, Quasi Parish, Camilori, Bacolod City, Negros Occidental. And we commit to him the full care of the faithful of the said parish, with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the code, our licensed statutes, and approved customs. This appointment is valid until revoked by us and our legitimate successors. Given at the Bishop's House on Bacolod City this 23rd day of May, in the year of our Lord 2012. Signed, Most Reverend Vicente N. Navarra Lidi, Bishop of Bacolod. Signed, Reverend Father Jude M. Serafino, Chancellor. Ang bagong cura-parroco karon magapahayag sa iya pagtuo kasaad sa iya pagkatangkad. Ako si Padre Alfredo Z. Marcha, nagatuo ka nagapahayag sa tanan na kaundan sa simbolo sa pagtuo. Gani, nagatuo ako sa isa lamang ka Diyos, ang may nga mapagagahong sa tanan. Magubuhat sa langit ka sa buta, sa tanan na makita, kami hindi makita. Nagatuo ako sa isa ka Ginoo nga si Yesu Cristo, bugtong anak sa Diyos, inanak sa kamay, sa wala pa kalibutan, Diyos gikan sa Diyos, kasanan gikan sa kasanan, Diyos na matuod, dinanak siya, wala bintuka, isa si kinaugali sa amay. Paagi sa iya ang tanang gintuka, tungod sa aton ng mga tao, tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit, kagipalangkon siya ni Maria ang Birhen sa lalang sa Espiritu Santo kag nahimo nga tao. Ginansang siya sa krus tungod sa aton sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-angkos kag inlubong, kanamanhaw siya sa ikatlo nga adlaw, sunod sa kasulatan, kanagkayag sa langit, naglingkod sa tuos ang may. Kag magkakari siya liwat nga may mayaon sa paghukom sa buhi ka sa mga minatay, kag ang iyang kinarihan wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga
nagikan sa amay kag sa anak. Upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sa tingog. Nagambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan na isa, Santa Katolika kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sa pagkabanhaw sa mga minatay kag sa pagkabuhi na wala sing katapusan. Amen. Sing may malikon nga pagtuo, ako man nagatuo sa tanan nga nagapahayag sa pulong sang Dios nga nasulat o kung ako nabaton paagi sa tradisyon kag ginapagkamaayo sa simbahan sa isa ka solemne nga pagtudlo o kung sa isa ka ordinaryo kapag kabilugan nga pagpanudlo nga may otoridad sunod sa balaan nga pagpahayag kapanawagan sa pagtuo. Ako man ginabaton si malikon kag ginhapos ang tagsa katanan nga ginapagkamaayo sa simbahan ilabi na ang pagtulunan bisan sa pagtuo kag pagabuhi moral. Dugang pa, ako nagapamati sa matutong nga pagtuman kag may pagpaubos nga paghatag sa kabubuton kapag nauna sa mga pagtulunan nga ginatudlo sa Santo Papa o kon mga kaobispuhan sa ilang matuod na paggamit sa ilang otoridad sa pagpanudlo bisan pa ini nga pagtulunan ilang mapahayag sa isa ka buhat na dili mahampan. Karon ang obispo maghambal sa mga tumuluo sa ilang katungdanan sa pagmalay sa Kristohano ng katiliban sa parokya. Iya'y naagda ang mga tumuluo sa paghalat sa mga pangamuyo para sa ilang lago ng kurang palubo. Kagagabaton sa iya si mainit sa parokya sa espiritu sa palilusa kag paliguma. Palihog magtindog ang mga. Mga pinalaga na kakawan sa Diyos sa siningang parokya Santa Teresita del Niño Jesus, mga pangamuyo para kamo para sa bago ninyo ng kurang paroko, agod niya sa makaatag sa maginumahon na pag-alagad kag ginabagong bralindo siya na may gugma sa inyo ang kagaliban. Oo, pagkamuyo kami para sa iya, para amo siya pinabagong simahin sa amon na parokya. Magalimuhakan na kamo sa tanan ng mga bagay sa pagpuyo, sandungan sa pag-iusa at pagkakalay sa pag-ilay sa lahat ng Ginoong Jesucristo. Oo, ang Panginoon sa ulit sa Diyos. Ang atong Senior Obispo karon magapresentar sa mga katabo sa Konseho Pastoral kag Komitiba Pinansyal sa sining nga parokya ni Santa Teresita sa bago nga Cora Paroko. Pinapakabay ang mga opisyalis sa pagkalagay. Reverend Father Alfredo Silva Marcha, amoy sila ang kakapo sa Konseho Pastoral ng Komitiba Pinansyal sining nga parokya. Amoy sila ang tingog sa imong mga kakawan kag sila magabulig na magalaygay sa imo sa kanimo pinalagay hindi nga parokya. Pagmati-pirmi kagakapa ang ilang mga pinapahayag na mga kinahanglanon kag mga solisyon.
kalaygay, kapagiya sa spiritual kagawasnon na pagtatag sa atong panahon. Pero nagdago ang mura paroko, makahalad sa isa pa panangulo para sa ikatawan sa Diyos. Ato na pagkawang naman, magluhod ang kanan. Makagabahong kabalay katapusan ng Diyos. Imo ako ipiligikan sa imong katawan, agon maging pari ni Yesu Kristo, kapaagi sa obispo, ibutang mo sa paglagad sa magamay na simbahan sa katalimban sa parokya Santa Teresita de Jesus. Hatagi ako sa isa ka tagikusuon na nagasunod sa nalibawa sa maayo ng manurbantay, na nagkarit hindi para lagaran, kundi ako magalakad, kamapamita ka magawa sa itong mga nadula. Karoon nga adlaw kag sa tanan mga inadlaw, ako maghalad sa imo sa pagpasalamat kapag dayaw, kang magapangamuyo para sa katawhan sini nga parokya. Upon sa ila, ako nagapangamuyo na sa bulig sa imong grasya, ang pagsaksi kagalimbawa sa among nakabuhi, magadala sa mga sumulunod sa imong anak na si Jesus, agod kapaagi sa pulong kaguha, among mabalay ang tuluyan na amo ang imong simbahan. Sa isa ka matuod nga kalipay kagugma, upod sa katawhan sini nga parokya, kag sa aton ang ila pamulong alagad, magayama sa paglagad kay Kristo ang manunodlo, pari kag manubantay sa iyang ministeryo, sa pagbibo sa amon nga manginiyalawas ang simbahan, sa pagtubo nga mangindimo katawhan. Kabay ang Diyos na nagsugod sa iya maayong mga buhat sa imo, ang dalasin sa iyang kakumanan, sa ngalan sa Amay, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Palihog matindog at naman. Karon ato na dalimon paagi sa mainit na pagpamalakpak ang ato sa sa sinigabahin, aton karon pagasaksihan ang pagperma sa mga dokumento at sa mga libro sa parokya, tanda sa pagbaylo sa administrasyon sa parokya. Pagkatapos ang pagperma, ang bago nga kora paroko, malalibot sa simbahan, upod ang atong senior obispo, kabarangatan katahuran sa lugar, sa ikinasaulo ang sakramento sa pamilya, ang baptisteryo, ang loob sa pagkakipuli at ang konfesyonaryo, kagangatan sa Ginoo sa Santismong Sakramento sa Agregador. Sa pagkabunya sa santuario, magalito siya sa iyang lingkuran, tanda sa iyang pagsugod sa iyang katungganan, bilang bago ng mura paroko sa sining simbahan.
Himaya sa Diyos sa kaitaasan.
Itugot at sundo namon nga may pagsali, ang bala si Santa Teresita, agod nga paagi sa iya pagampo, makita namon ang imo himaya nga dayon. Ginapangayo namon dili sa imo, paagi kay Jesucristo nga imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Miqueas nga propeta. Manubantay ka sa imo mga tawo o Ginoo, ang mga tawo nga imo pinili. Nagakabuhi silahanon lamang sa disyerto, nga ginalibutan sa maayo nga duta. Tuguti sila sa pagkadto kag maghalab sa matambo nga halalban sang basan kagalaan. Subo sang ilang himo sang una nga panahon. Maghimo ka sa mga milagro para sa amon o Ginoo. Subong sang imo ginhimo, sadto mga adlaw sang imo pagpagwa sa amon gikan sa Ehipto. O Ginoo, wala sing iban nga Dios nga kaangay sa imo. Ginapatawad mo ang mga sala sang imo nabilin nga mga tawo. Wala ka nagakaakit sindayon, kundi nagapakita ka sa imo malibon nga paghigugma. Mangaluloyon ka sa amon liwat. Pagatasakon mo ang amon mga sala, kag itabo ini sa kadalaman sang dagat. Magpakita ka sa imo katutong kag malibon nga paghigugma sa imo mga tawo nga Israelenhon nga kaliwat ni Abraham, sunod sa imo ginsumpa sa among mga katigulangan sa tuuna nga panahon. Ang pulong sa Diyos. Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma o Ginoo. Ipakita sa amon ang imo pinadayunon nga gugma o Ginoo. O Ginoo, nanimaayo ka sa imo duta. Ginapauswag mo liwat ang Israel. Wala na ikaw nagakaakit sa ila, kaging paiway mo ang imo kasingkan. Ipakita sa amon ang imo pinadayunon nga gugma o Ginoo. Pabalika kami, O Diyos, nga amon manluluwas, kag hindi ka na magkaakit sa amon. Magakaakit pala ikaw sindayon sa amon, hindi na di bala magunta ang imo kaakit. Ipakita sa amon ang imo pinadayunon nga gugma o Ginoo. Nagapakiluoy kami kung mahimo, baguha ang among puso, kag kami nga imo mga tawo, magadayaw sa imo. Ipakita sa amon ang imo mapinadayon nga gugma o Ginoo, kag luwasa kami. Ipakita sa amon ang imo pinadayunon nga gugma o Ginoo. Ang nagahigugma sa akon, magatuman sa akon pulong, siling sa Ginoo. Kag ang akong amay magahigugma sa iya, kag kami magakadto sa iya, kag magakabuhi upod sa iya.
ang Ginoo yara sa inyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Sa ito panahon, nagahampal pa si Jesus sa mga tao. Sa mga bot ang iyailoy kag mga utod nga lalaki. Nagulat sila sa Dwa, at nagpangabay na makapagihambal sa iya. Ganyang isa sa mga tao dito, nagsiling kay Jesus. Yara sa buwan nagahulat ang imo iloy, kag mga utod nga lalaki. Luyag sila mapakighambal sa imo. Si Jesus nagsabat, sino ba lang akong iloy? Sino ba lang akong mga utod? Dahil gintudod iya mga gintutunan, kag nagsiling, tanawan ninyo, yari ang akong iloy kag mga utod. Kaya bisan sino nga nagatuman sang kabubuton, sa ako na may sa langit, amo ang akong utod nga lalaki. Utod nga babayi, kag ang akong iloy. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Ang bago na instalar na pura paroko San Cameroli, Padre Fred Gamarcha, ang ginabusulan nga pari, Father Casimiro Batalia, talahuron nga mga kaparian, Reverendo Diacono, ang Konseho Pastoral kag Komitiba Pinansyal sini nga parokya, dungganon nga mga bisita, pinalangga nga banwa sang Diyos. Una sa tanan, akong napasalamatan si Father Casim Batalia sa iya matutoy ang mabinungahon na pag-alagad sa sininga parokya sa sulod sa malapit 5 ka tuig. Palakpakan natin siya. Kaltungan sini akong ginaabi-abi o pula nga pangamuyo sa kay Father Fred Gamarcha. Nagabay pa ang iyang pag-alagad sa sininga parokya, manginisaman ka matutom, ka mabinungahon, tuhoy sa kaluwasan sa kadaling bansang Diyos. Palakpakan natin.
sa kaangtanan sa instalasyon ni Padre Fred Lamarcha, ang pari nga nagabulos diri sa parokya Santa Meroli, ginaabda ko ang tanan na nasaktan diri karon. Pinabinagi kamo nga mga tumuloo Santa Meroli sa pagpamalandong sa mga mensahe nga ginapalambot sa aton sa mga balasahon nga bago pa lamang naton mabatian. Dako gid ang mabuli sa mga balasahon agud magdugang ang pagpakamahal sa presensya at pagserbisyo sa pari na nagapangalagad sa parokya bilang Pangulo kang malugbantay sa parokya. Mga ligugma ko, amoy ni nga bagay ang masunsun, makalimutan o hindi madiparaan sa kalabanan. Sa bagay na ang pari, ang paroko, nahimo nga isa lamang sa mga pumuluyo. Kaya ang simbahan ka ang konbento, nahimo nga isa lamang sa mga estruktura na nagatindog parehas sa iban ng mga kabalayan sa sinak na lugar. So, ano din pala ang labot sa pari? Kasi simbahan sa pag-abuhi sa mga tao karon ng panahon. Mabatyagan pala ang pagkainteresado sa mga tao sa simbahan. Mabatyagan pala ang pagkakinahanglanon gid sa mga tao karon sa pari. Kaya pangita para nila ang presensya sa pari. Di kung abon lang taon, diri sa Cameroli, sugod pa sa pagtukod sini nga simbahan hasta karon. Obserbahan naton tagsang kadamuan na kung Domingo puno ini nga simbahan sa mga tao kung nagamisa. Pero sa totoo lamang, pila pagigayhan ang mga tao, mga tatay kag mga nanay, mga tigulang kag mga bata, mga pamatanon na nagkalabihin sa ilang mga palay. Pila ang mga tricycle kag tricycle drivers, pila ang mga lalaki kag mga babae na nagabaligya sang kape, puto, ibos, na nagpabilin sila mga tiyanggi o yara nagalibod sa ilang mga balaligyaon. Kahit ini nga mga tao hasta lamang magtulog ang adlaw kag magsiradhan ang mga pultahan sa simbahan kay tapos na ang mga misa. Pero ini nga mga tao ni sigira nakasiping sa sulod sa simbahan. Ni sigira nakatundon sila na gali adlaw yan mga Domingo na nakatulod na. Kami karon ang nakalatapo bisan diin nga lugar. Amoy nga tawag na pagluya kapag kadula sang pagtuo nga makita nga mabatyagan sang pagpalayo kaya pagsapak sa mga tao sa Diyos at sa simbahan. Tiyang ini ang kabangdagan, ang papel sa presensya kag pag-abot sa pari sa isa ka parokya. In general, sa kabilugan, ang pari
amang tao ang ipadala sa Diyos agud magtudlo, agud magporma sa iya mga katawhan. Tuhoy sa pagtuman sang luya kag binubuot sa Amay sa langit parehas kay Jesucristo. Amoy na ang kaundan sa misyon sa trabaho sa paroko, ang pagporma sa mga katawhan, agod na sila makatuon sa pagtuman sa binubuot sa Amay sa langit. Nabuot sa inyo, hindi kay tusmog-tusmog lamang, hindi kay pagusto-gusto lamang ang pagka-Kristiyano kaya pagka-Katoliko. Ang pari, parehas kay Maria Santissima. Sa Ebanghelyo atong ipamatian, ginbuad ni Maria ang anak sa Diyos. Baagi sa maalwan kal matutong na pagpangalagan, sumuman kal pagtatap sang pari sa iya katawhan. Daw parehas para siya na iya managing tanong ang similya sang pulong sang Diyos. Diya sa panguna-una kal panagyagon sa iya mga katawhan. Kasi sini nga paagi maporma kag matawo sa pailuino kag balatyagon sa mga tawo ang malapit na pagpilana sa Diyos, ang maalwan na pagtuman sa iya kabubuton, bangod kay ang Diyos na himo kag natunaan nila sa paghimo nga mangin una nagapanguna sa ila nga pagpili, sila nga paghimo sa mga desisyon, sila adlaw-adlaw nga pagpangapuhi. Because of this, God becomes the number one choice in the life of people. Kamu ini, ang isa sa mga rason sa atong pagsaulog sa palabutog na tuig sa pagtuo, sugod sa Oktubre 11, 2012, kay sa pagpanimuha, sa pag-alagad sa pura paroko, dako ang pagsalig sa agong Santong Papa, Benedicto XVI, nga matipon, mahanas, kag madalas ang pari ang mga katawhan papalit sa Diyos. Nga masalagad ang ilang mga una-una sa pagpili pirme sa matarong at sa maayo, sa pagpanita pirme sa kabubuton sa Diyos, at sa pagsunod sini na kabubuton way sa payat sa mga kabundayan kag mga kasablagan. Sa palabuton na simana, sa ulugon sa simbahan Katoliko, ang piyesta ni San Juan Maria Vianney, ang santo patron sa mga kura paroko. Mga nigugma ko, ipangamuyo na ito. Yang pagkakabalaan ni San Juan Maria Vianney, ang iya katutom ng maalwan na kabubuton, ang mga maging inspirasyon sa atong kura paroko diri sa Cameroli, kag sa tanan ng mga kura paroko, atong nadilang bunga sa tuig sa pagtuo, ilang matigayon ang isa ka simbahan, ang isa ka parokya, isa ka tiningban na tunay na nagasimba sa Diyos, bangod, nila puhi, ng magpag-on na pagtuo. Ang Diyos magbindisyon sa atong tanan. Kung sila magtindog.
Mga muyo kita karon sa aton amay nga nagpili sa aton nga mangingiyabalaan nga katawhan dira kay Kristo nga nagpasag sang simbahan nga naghimo sa aton tanan nga katapo bilang mga tumuluo ka binunyagan. Gani sa tagsa ka pangamuyo ang aton sabat. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa aton Santo Papa, Benedicto, ang atong Obispo Vicente, kag ang tanan nga mga lideris sang simbahan, na binigid sa atong kaparian, nga ila padayon nga mag-ilo kay Kristo, nga magpahayag sing kaluoy, kaaluan, kag pagkamatinapatapon sa iya amay sa mga tao nga ila ginalagaran, mga moyo kita. Para sa bugos nga katawhan sang pusod Pilipinas, nga sa tunga sa kabudlayan nga bunga sa mga pagbahin-bahinan, tungod sa hindi paghapanay sang among mga lideres, padayon nga magpanimuha sa pagkabuhi sa mahidaidon, subong mag-ulutod sa isa lamang kaamay, mga muyo kita. Para sa among pagbagong, nakura panuko si Father Alfredo Gamarcha, nga ang iya pagigugma kag pagkabalaka sa iya mga pagbantay kag pag-atipan sang tanong, nga ginatugyan sa iya pagtatak, manimbuhi kag tanda ang sang presensya ni Kristo, ang pinakamataas na pari, mga muyo kita. Para sa tanan nga nagahatag sa ila panahon, kinaadman, abilidad kag mangkat sa sini nga parokya, nga ila pag-alagad sa simbahan, magabulig sa aton sa pagkilala sa mensahe ni Kristo, mga muyo kita. Para sa mga gagmay nga simbahan sa katilingban, sa atong parokya, kag sa bukos na dayosese sa Bacolod, nga ining handom nga kita manginisa ka simbahan sa mga kubos, magtulod sa aton sa paghiusa, sa paghatag sa aton kaugalingon, sa mga ikasarang, imol man, umangkaranon, mga muyo kita. Maaluan nga Dios, imo ginasagot kag ginatipan ang imong simbahan sa imo pagpadala sa mga manugbantay nga imo gipili sunod sa imo kagitusoon. Kabay nga imo tangdon ining among mga pagampo para sa among kabakod, kag padayon nga pagpanaksin sa imo walay katapusan nga gugma kag kaayo bilang imong simbahan. Ini amon ginapangayo sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Oh
Mga huyo kamo, mga utod, agodanakon, kag inyong sakripisyo, maamutan ng taas ang Diyos sa may nga makagagahong sang tanan. O Ginoo, ginabantalan namon ang katingalahan, nga imo ginimo kay Santa Teresita, subong nga imo ginkahamutan, ang iya balaang nga pagkabuhi, imo man kahamutan ang amon pagalagad sa imo, minapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos nga tuod kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa amon pagpadungog sa mga santos, ilabi na gid kay Santa Teresita, nga nagtugyan sang ilang kabuhi kay Kristo, tungod lamang sang ginarian sang langit. Amon ginadayaw ang imo dako nga paghigugma, nga nagabalik sa tawhanon nga kinaugali, sa pagkasantos nga iyang baton sa ginsuguran. Kag imo kami ginagda sa pagtilaw na sa duta, sa mga bugay nga imo ginaman sa mga pinili, para sa palabuton nga kabuhi sa langit. Gani upod sa mga angheles, sa mga kangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nag-aamba kami simulay untad sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon kalawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iyagin baton sing kinabubuton, iyagin kuha kag pamihak-pihak ang tinapay. Samtang nagapasalamat siya, kagiyagin panagdal sa iya mga gitutunan na nagasiling, makuha kamo tanan, kamagkaon kamo sini, kay niya mo ang akon lawas nga igatugyan para
sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon iyaging kuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat. Kagiyaging hatag ini nga kalis sa iya mga gitutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag mag-inom kamo sa sining kalis, kay niya mo ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igauna para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantalan ako ng misteryo sang pagko. Kagkalis ang kabuhi, sa pagsaulog namon sa handumanan sa kamatayon kapagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami kay imo kami gilkabig nga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapagiluoy kami ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kadugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan, nalagnat sa bugos sa kalibutan. Himpitan sa panigugma kung sa among katupakan, Benedicto ika-16, sa among obispo si Vicente Navarra, sa tanan ng mga kaparian. Doon dumaman ang mga sakop sa lingamang katilimban, kanagdaliwan ng may paglawang sa napagkabanhaw. Doon dumaman ang tanan nga nagkalamaday sa mga pagkabiyan, bato na sila, sa pagtanaw sa imo may nayaw Ginoo. Kaluoy man kami ngayari diri karon nagatambong, pagud maambit namon ang kabuhi nga walay katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de los Dios, upod sa mga santos apostles, kay sa tanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Hesus. Pagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya. Ginahatag sa imo, Diyos sa may nga makagagahon, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Sa atong Ginoo sa badako may dako nga pagsalig aton pangamuyoon ang matahom nga pagamuyo ang may namon. Sa
pagidait sa among mga inadlaw. Uligi kami agod, maruwas kami gihapon sa salam. Paliguna kami sa tanan nga mga gumuntang kagagamuhan, samtang nagahulat kami nga may kalipay sa pagkaririwat ng Jesucristo nga amon manluluwas. Sa imong mga apostoles, ang pagidait pinabilin ko sa inyo, ang akong pagidait pinahatag ko sa inyo. Hindi pagtangga ng among mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan. Kasunod sa imong ginsiling, hatagin siya sa pagidait kapag iusa, ikaw na nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Ang pagidait sa Ginoo yara gihapon sa inyo. Magatagay na mo sa tanda sa pagidait. Tiyari ang poderos ang Diyos, tiyari siya nagawala sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa pag-ambit sa bangkete sang Ginoo.
Mangamuyo kita. O Diyos na amo namay, kabay pangayning patalawat na amon kay baton, mapadagdag sa namon mga tagipuson, sa amuman nga pagigugma nga nagtulod kay Santa Teresita, sa bantugyan sa iyagaw galingon sa imo, ka sa pagpangayo nga imo kaluoyan ang tanan nga katawhan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kaliyang maglingkod ang tanan. Kamatian na karoon ang mensahe sa ating guslan na Pura Paroko. Reverend Father Casimiro Batalla, at pagkatapos niya, makasunod na sa paghatag sa kanyang mensahe, ang bago Pura Paroko na sa Reverend Father Alfredo Camacho. The Lord with you inside my mind. Sometimes he was outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see in your eyes, I can see in your smile. You're all I ever wanted, and I'm the only one. I can live, stay, and you know just what to do. I don't want to tell you so much. I love you. Sabi niyo, nagayubong ng muli, pero batyag ko kasubo. Una, tungod kay natapos na ang akong singing dancing career. Inibig ako batian sa Radio DYRL every Sunday, ginapangitan ako sa madamong ng mga tao, at sa ako, lumangkot sa akon, kundi din ako. At hindi naman ko makip online via Ustream, internet sa bilog na kalibutan. Ikadua, nga nasubuan din ko, nadugala, hindi akong nabuot, ginpakita sa ako ni Dia Tumbiro ang text na gasiling. Napatay ko si Padre Casim. Siling ko, kasi nilo na yado, kuya, nalubong na ito sa Lunes. Hindi ko napakapuluan niyo kung patay ko ay. Anyway, inakay, parang nata mo ali ulit. Sabi niyo, gabi para ako sa fiesta na kon sa August 16. Fiesta ni Senyor San Roque. Imbitado ako. Dalalang regalo at balon. Kay inspiration ko na yun. Pero sa tulad sa bulan sa July, amo ina ang mga inadlaw nga ang akon parokya upod sa akon Parish Pastoral Council upod sa akon halos every night yakad to kami sa mga areas purok sa BECs takop na kon 25 ka areas kapoy man. Abi nyo doon na ko sa Dubai. Ako manulog yapon. Trabaho magyapon. Pero bakit payon magyapon? Amak mo every night. Upod ko sa mga tao, sa akong naparokyado, sa akong na pastoral team. Nga nagapaalin ko sa kabuhin ni San Roque, rewind. Kaya dito, hindi sa matalupangdan na rin eh. Ikadua, wala pa akong makasugod kami, naghahambal na kami sa year of faith sa akong parokya. Tuig sa pagtuo. Pagpagkatapos sila, nag-isa ko sa alas 2, alas 10 kami pa ulit. Ako'y man, pero kay palangga sa kamuari ko this warranty. Sang naghahangawa na ako, kaya mamangkot ko ko na din ang naisahin, at ang uli na konfirmar ko na, sabi ko, hindi ka mo magkahangawa. Kaya sabi ko, ang magulo sa akon, makasabihin ako nga, labaw-labaw ng kudyutay talento.
Kay kung katagwa ko, siya si Coco Martin. Ako ya, Coco ni Martin. Pero kung matinawanin nyo, ang iya pagkabalaan, ang iya nga pagkatao, ang iya pagkapangabuhi, tihogid nga adlaw-adlaw, makadto ka mo sa timbahan kag mamarcha. Dinalipay ko, safe and sound ka mo sa iya. Kaya siya pagdadala sa inyo, sa isa ka pangabuhi nga malapit sa mahal na Diyos. Yan mga kautulan, hindi na ako palugay, iba napuli pa rin sa Pontevedra. Kami mapuli man ko sa Daan Banwa Victorias. Ang akon lang tuloy ko sa pagkaling, salamat. Kayo ay pan pumalipatan. Kaya, dilid ko, kanang niyan ko ang Señor Obispo, ay nga, many times ako nakabuhi sa pagkapari, particularly in later years, sininya sa akon, kay paghambal sa akon sa Daan Banwa Victorias ko, nagayuhong ko sa iya, pero last ay. Sininya, don't worry. Kay kanako sa kong ginto, kanako sa limahan, umisap yun tayo tao kong maradari. Pero di, amo man gihapon, bisan wala ko di, ang akong nagigson, anak man gihapon sa inyo. Inipay ko sa ano, bis ko naghahapan sa akon. Sa isa ka asyuran, na bilang amay, naghahambal sa akon, don't worry, be happy. Mayroon gabi sa inyo ka na. Mayong gabi sa tanan. Wala ko yung karir sa dancing, wala man sa singing. Pabaan ko nga magmula sa Padre Casimbre, kay ginistoryahan ko last time, tagaan ko idea kung ano ang kamiruli. Pero ang ako na siguro mga ako, kung masahad sa inyo, buligan na lang kamo obra para sa Ginoo. Kaya dako nila akong pasalamat, nagkaroon ng adlaw, kini nga gabi, ang atong formal installation, at din ang atong mga kaparian, siyempre si Padre Casem, kaya si Padre Maynay, ang atong mga predecessors, si Padre Joy Mira, si Padre Tistan, si Padre Terence, nakapalambulay din sila. Kaya ari man diri ang atong director sa Commission Liturgy, si Padre Bong Gamala. Ang atong Santinor Secretary, si Padre Segundo Suwa. Ang atong Pastoral Director sa Diocese of Bacolod, si Padre David Codoncillo. Baby pa rin sa Gapon. Ang atong Reverendo Deacon, si Reverend Carmen Gimbao. Inyo kinadianak sa Camerule. Nagagin inyo pangante para sa iya. Kan may duwa kita ka seminarista sa teologiya tapos na si Michael kag si Paulo. Nag-aaral po sila siguro sa pwede ako ng program para sa preparation sa ordination. Kaya may tatlo magkakatinig ka seminarista sa Sacred Heart, si Francis, si Mark, kaya si Berhel. Namisig siya ka sa Louis, napili sila maka-attend sa institution. Ito yung mga pinanggap ng mga kauturan labaw sa tanan, pasalamat kita sa ato ng mayo sa Diocese of Bacolod. Nga nagkarin siya, wala ko kapoy siya gagamo na sa schedule. Pero palapakan nato pinanggawa dito. Sa Pastoral Council kag Finance Committee sang Pontevedra, hindi lang ako mag-ibig. Malalaw lang ito sa inyo. May mga tumulo rin nga halin sa Pontevedra, may halin man sa Bata, sa Valladolid, may naging luhaw diri. Iba ko mga classmates from Barangay Granada, ari diri ba 79. Hindi ko naman dumaan ang iba mga abyan na nagkari diri.
Kada sa Pastoral Council man ka pinasumitis ang Camerones, so Padre Casim, don't worry, be happy. Sadyawan ko na din. Total, ginasunod ko man ang tapak sa akong gwapo, kaga mapisan nga mga predecessors. Para sila nga duwa mo. Sino ba ako sa ila? Kaunta lang, Takas, don't worry. Mga utod, kay hindi lang kita mapalawigin masyado, amo na napangamuyo naton sa tagsaka parokya natong inalinan, ang atong karumulo aton sa BEC, programa sa Diocese of Bacolod, aton inibuligan. Akon nga sa matamat, matukod naton ang panimalay sa mga Diyos sa aton lugar, sa parokya. Kaya sa aton mismo nga panimalay, malamaging nga salamat sa inyo, labi lagi din sa Camerones, sa pagbato nyo sa akin. Kabay pa nga lahat mo. Kabay pa nga wala ka mo na bundayan. Kag hindi ko man ka mo pagpabundayan. Sa inyo tanan sa atong choir. Plagpagan kami mga nanay. Pero hindi pa lang sa practice. Ano bagay na di kung mag-isa ka pulang practice natin? Hindi na kita na mag-intindihan ay. Sa kayo manungitik atong sekretaryo, salamat din sa inyo ng tanan ha. Si Lord na mabalos ang inyong kaayo basta pralang kita sa simbahan. God bless you. Kalihog makindog ang tanan. Kag makupod sa pag-amba sa isang kahino, sakta ambak o ngakurakang o Reverendo Padre Alfredo Gamarcha. Mag-esensyalyo sa imayan sa atong Santa Patrona, Santa Teresita del Niño Jesus. Ang si Teresa Patlani. Patay ito sa kawan. Panginoon yarap sa inyo. Ulo po sing maulo sa pagbaton sa bendisyon. Kabay nga pinan kamo sa magkagamang na Diyos, sa tanan nga tiyon sa kataragman, ay hatag sa inyo ang kalsa kamaayong bugay. Amen. Kabay palaya
itanong sa inyo mga nagikusun ang iyang mga pulong, nagpulong kamo sa kalipay na wala sing katapusan. Gabay na maglakad kamo sa iyang mga dalanon, na nagkibalugod ang mga batarong kagmayo, tubtub na makalambot kamo sa inyo, langit nun na paglubliyon. Amen. Kabendisyonan kamo sa Diyos na makaglamong sa kanan. Amay, Kadanak, at Espiritu Santo. Lakad kamo sa pagidait, nahalad na ang Santos na Misa. Hindi na may balong sa Manason sa November, mag-aabot liwat ang relics ni Saint Therese of the Child Jesus. Gani sa kadungganan, mabuhay ang parokya San Cameroli. Mabuhay si Padre Casing. Mabuhay si Father Fred. Mabuhay kamutanan. Mabuhay ang ating Senyor Obispo! Baliw sa misa sa mga kalinga para sa misa ano. Pinapanabayan ka na niya, pwede kita makadiretso sa